Cute sa minggay ni mo, Ma'am Annabel. Wa jud ang hilabot sa pagkaon sa lamisa. Miss Bing, full pa ka mag-upload ka bago from Ma'am Annabel Segura. Ay, napamanday siya ads na. Binakuha ay ads na ni. Kasi, saan Chocolata. Chocolate. Ma'am Annabel, wala pa jud ko ka-upload. Busy man ko kayo eh. Oo, buutan na. Kay dili buton sa iyang gutom. Gaan sa Manila. Bag na ang ano eh. Alam, mag-grapple na tanong. Kita lang tulo. Kita lang tulo makadaog. Kita lang tulo dire. Sarap to. Spin the wheel. Mag-grapple na tanong. Mag-dubli na akong comment dito. Sige lang, dubli-dubli haran. Unsa na tanana ka diri Ma'am Annabel. Dala siya atong spin the wheel is the winner. Di man maklaro, unsa man eh. Di maklaro eh. Ako ra may naklaro ani. Ako ra makaklaro. Garaha sa kagwang nakadaog na una oh. Si Archie, wala man si Archie, good. Wala, tro na to. Hindutan ta ng spin. Igwo man. Hanap gani siya. Nindot ni og live stream ni mo. Ay ka ng StreamYard. Ala. Kinsa ni? Si Princess Giselle. Giselle, you are here, Giselle? Princess Giselle. Princess Giselle, hello. Anaon lang day siya, oh. Anaon lang siya. Princess Giselle, where are you now? You are the winner if you are here. Also, Archie. Pero wala, dili gud siya daog. Ngit uy. Otro ta kay wala. Ano lang dahil siya side view. Wala ning agi na si Mama Annabel. Ada sa Ariela. Jardim ni. Jardim, hello Jardim. You are here, Jardim. Jardim. You are here or no? Come little Shwai. Come little Shwai if you are here. Ala, wala gihapon. Pero si PMC, makadaog si PMC. Exempted na nato to si PMC kay sleep naman to. Wala gani sila no. Og si Ma'am Annabel lang makadaog og si Beng. Si Janil PMC. Ala, nakadaog si PMC. Okay, ako naman itong gignan si PMC. Nakadaog jud siya PMC. You have winner PMC. Atong ikuan. Kamu na naman Ma'am Annabel.